Sekilas tapi membekas. Kerambat Cinta selalu merindukan kalian orang-orang terbaik. Siapapun kalian, apapun pandangan kalian terhadap saya mencintai kalian semuanya. I love you buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys dengan Novel Yushar Yahya Channel. Untuk kali ini kita lagi menuju ke Kerambat Cinta Sawai, Maluku Tengah. Kita lagi berada di perahu speed dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke Kerambat Cinta. Ketemu di sana guys. Simak terus. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sebelum nonton full. Terima kasih guys. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Akhirnya kita sudah sampai di lokasi Kerambat Cinta. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Satu persatu mulai turun dari perahu anak-anak dan teman-teman yang lain. 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Kita langsung disambut sang pemilik Kerambat Cinta, Taha Bakmit, atau yang akrab disapa Bule Amran, yang biasa memberikan pantun-pantun cinta, kemudian juga quotes-quotes yang sangat memotivasi, yang romantis terkait dengan love.
기다리다 지쳐 그만 널 Ini guys penampakan dari Keramba Cinta. Kita berjalan di penampang jalan buatan yang tersusun dari batu-batu karang, batu-batu laut. Kita juga bisa snorkeling di sini guys, ditemani dengan ribuan ikan. 나를 보며 대답 없이 미소만 Seger banget and eksotis. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. Lihat guys, landscape pesona Keramba Cinta. 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy. Kali ini bersama Abang Rahman coba memancing ya, cari tangkapan ikan buat jus langsung dibakar guys, fresh from the oven. Crazy, yeah. I'm going. Oke, berhasil. Saya mendapatkan pancingan ini guys. Wow, super besar guys. Going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. Anak-anak tidak mau ketinggalan juga memancing guys. Rupanya dapat juga Masakon lagi berenang, pakailah jaket ditemani snorkeling. Dapat ikan lagi, yeay, asik-asik. Tambah banyak guys. Kita kumpul-kumpul. Kita masukkan ke dalam ember. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much. Ini guys penampakan bakarannya. Wow, asapnya sangat harum sekali. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Ini tim snorkeling cari kima guys, sejenis kerang besar ya. Arms, boy. The one to show me. Ini dia penampakan kimanya guys. Dapat satu. Oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you. Dapat lagi guys. Nah ini ada dua guys berarti ya. Holding on to you tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright. Kita bawa langsung ke rumah. Heart doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way too deep. I won't wait Ini guys sudah dibuka. Kita lepas dari cangkangnya guys. to go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Langsung bisa dinikmati ya mentah gitu. It's you. Rasanya seperti buah pir guys. Never be alone again. All day, oh yeah, all day. Asik-asik. Lezat. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry if tomorrow. Ini saya mau coba juga ini ya. Langsung mentah. Makan. Kenyil-kenyil. Cause you know me. Oke, ikannya sudah matang.
kita nikmati. I love the way you know my heart. Super gurih guys. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone. Kita cek, kita bolak-balik dulu bakaran yang lain. Oh, sudah matang. The one who showed me if we're together. Sambil ditemani kopi. I will have you every day. Mantap. As long as you're in my arms, boy. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Kita mancing paling banyak. Itu kacang Amazon sebenarnya, Brazil itu. Tapi orang penamaan lebih banyak ke kacang Arab. Ya, gitu yang kan. bawa itu yang oleh-oleh yang dari Ya. hati. Ya Pak, subur. Indonesia tanah surga Pak. Itu tin. Itu Yordania punya. Green Jordan. Ditunggu di laut begini bisa. Ya ini kan darat tuh, dekat laut tuh. Tour guide untuk haji umroh ini kan. Jadi kalau dia pergi, dia tahu saya pencinta tanaman. Jadi suka selalu bawa itu tanaman. Jadi rumah kita itu ya tanaman yang banyak. Dulu pertama saya suka tanaman unik, kemudian naik jadi tanaman bonsai. Bonsai dalam arti yang sebenarnya ya. Nah, kemudian terakhir saya menanam tanaman yang sesuai dengan ini petunjuk. Jadi apa yang ada di kitab suci itu yang aku tanam. Karena itulah yang terbaik, tidak ada keraguan di dalamnya katanya. Hindari Napoleon, ini yang kuat. Hah? Napoleon. Itunya nggak kuat tuh, Pak. Kenapa matanya? Mana? Matanya kok kedip-kedip nih. Coba. Nah. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, a sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue, I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous sea. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely star. Ikan bos, ikannya lagi di situ. Swimming in this deep, I'm diving in. Hey guys, bersama dengan Om Jaki guys di Keramba Cinta, Maluku Tengah guys. Swimming in this deep, deep blue. Kita kan jatuh-jatuh. Ini udah tahu, udah tik-tik katanya.
Mari Fadir, makasih semuanya. Halo. Nih, Makasih, Abang. Lagi yang lagi di speedboat. Halo. Anak-anak udah logat sini semua ya, Pak? Iya. Udah membekas banget. Ya udah ini. Magi. Beta. Halo. Demikian guys, dari novel user Yaya Channel untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video baru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye, see ya. Au.